कहल छात्री चौं खुशी हेलो केमती लगिला कहल हौ जहाँ गोटे डायलॉग गोटे मार आउ थे टिके आउ थे तमे भी ना दुष्ट मत सब भल लगे हे गाइस मु रुद्र ये महिषी मु महिषी तू तले घुसुरी मु एके तो आज भाई फ्रैंक कॉल करछु काहू जानि फनी प्रतीक को भाई फनी प्रतीक पूरा जो तांको रियल ना हला ज्ञानज्योति बेहरा भाई डरी गले पूरा से पूरा कांदी पके आज कोन कहबो वीडियो देखले सब जानिबी भाई वीडियो माने एते तांको डरै दैछि से पूरा कांदी पकेले सकाळे ओटे ट्रोल करथिले ह्यूमन सागर को से ट्रोल को नेकी वीडियोटा हमें करछु ताई भाई वीडियो देखंतु भाई वीडियो पूरा से कांदी पकजंती लास्ट को तांको बहुत कष्ट रे कहलु से बहुत रागिले भी तो वीडियो देखंतु एजे लास्ट को भी ओटा भलो डायलॉग माछंती डायलॉग ओटे माछ आ लाइक शेयर सब्सक्राइब करे भूलिबेनी जय जगन्नाथ। तुम ना ज्ञानज्योति बेहरा तो जो पढ़ुच ना तुम जो फनी प्रतीक यूट्यूब चैनल तुम तो माने कौन तू चलैचु कौन माने जहाँ को पाइबू ताको ट्रोल करिवु भद्रक रे मो सांग घर जानचु ना नहीं माने भद्रक वाला आम एरिया कह गले सांग मो नंबर दे तो ठिकाना घर सब मो पाखे अच्छी आज तुम घर को जीव तू मैंने चलैचु कौन फास्ट चलैचु हेलो कौन है कौन आज सकाळे का रोस्ट करथिलु मु डिलीट कर देछि बस एटा हां डिलीट करले काई एटा चलैचु कौन एटा हेलो माने तुम घर को कथा कले भल हो तो हेलो 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 कहीं नहीं आगे में कॉल टाइम कर दे सेपटू कट्टी गला सत्तरे हां माने तू सुनु तू +2 फर्स्ट ईयर तोर पिला तो बयस केते 17 घंटा हबो आज्ञा माने तू काहा को कोन कहू जानि पानु तू सी तो माउस पर सतरे रील्स मिलला ने तो सेति ପାଇଁ सेटा करथि सी तो सी को माउस पर भाई तोर अरे तू जहाक भाई ता को दउना हेलो आज्ञा भाई ना नहीं तू माने को भाबुज को कहली निजु को सेति ପାଇଁ सॉरी कहू छ म डिलीट कर देछि डिलीट कलुस किछि नहीं माने कलु काहे के कथा तो मु जान नथिले ना तो मु तापरे तो सेतरे रील्स मिलला ने तो सेति ପାଇଁ कर देली माने तू सुनु जो कर माने जो करूचु हां मानुची फेमस है सेतरे किछि नहीं आकु देउ करू किछि नहीं माने तू माने सिंगर तो छाड़ीबोनी ना भाई सत्य कहू छ सेतरे रील्स मिलला ने तो सेति ପାଇଁ मु किछि पाइलिनी तो सेति ପାଇଁ एटा कर देली कर देलु क माने केते जानिचु तो सकस हमें केते माने फोन आसलानी हेलो सॉरी भाई सॉरी टिके मतलब नहीं तू काई कलु तू जहाक भाई ता को दउना कोन ना भाई सेमती आ करिबिनी सेमती आ करिउने कोन भाई माने मु माने विश्वास कर माने मो मुंडो जो गरम होई कछि आज सांगे सांगे यदि तू कॉल न उठैतन तुम घर पाक जायतन अरे भाई सत्य को जे कॉल कटि गेला पूर्व माने देखलियो तो केमिति माने तो केते माने तो एड्रेस 100 करे हम पाके अछि भद्रक एरिया हम केतरो शूटिंग करा जाइतबु हेलो सॉरी भाई भूल गेला आ करिबिनी नहीं नहीं वीडियो बनौछु सेतरे किछ नहीं बना अरे वीडियो भलो बनौछु मु भी तो वीडियो देखे ना भाई देखो भाई सत्र कहू छ मु से रील्स पाइलिनी तो हम संगवान भी बहुत कहली कि रील्स पियो सेतरे पाइलिनी तो आ किछि सेतरे वीडियो पाइलिनी तो से स्टूडियो वर्जन ता नेली हां तो सही गीतर स्टूडियो वर्जन ता नेली माने ह्यूमन सान कर माने सुनु माने सुनु भाबी चिंती गोटे काम करिया हे जियो बोले तो सेति भाई संगे संगे डिलीट ही गोटे काम करिया गुरु भाबी चिंतिया कथा गो आज्ञा मु जानि पालिनी तो सेति भाई कर देली हो हां ना केमिति हुए वीडियो तो जाननु हेलो आज्ञा बॉयस तोर बॉयस केता कहलु 17 17 माने तू निजे भाबिलु 17 अनुसार वीडियो करछु हेलो आज्ञा
ସତର ଅନୁସାରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ତୁ? ସେମିତି କିଛି ତ ମୁଁ ମାନେ ଖରାପ ବି କରୁନି ମାନେ ଏକ କରିନି ନା ତ ସ୍ଲାଙ୍ଗ୍ସ ବି ୟୁଜ କରିନି ନା। ସ୍ଲାଙ୍ଗ୍ସ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଯୋଉ ଟ୍ରଲ୍ କରୁଛୁ କେତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଜାଣିଛୁ? ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କେତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଜାଣିଛୁ? ଆଜି ଭାଇ ନିଜେ ଆଜି ମତେ କଲ୍ କଲେ। ତୁ କେଡ ବଡ଼ ଲୋକଟାକୁ ଜାଣିଛୁ କଲ୍ କରୁଛୁ? ଆରେ ସତର ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ସରି କହୁଛି ତ। ଭାଇ ନିଜେ କଲ୍ କଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଟୋକା ନମ୍ବର ସକାରେ ମତେ ଦେ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଭାଇ ତମେ କାହିଁ ଏତେ ଅର୍ଡ଼ର ଲୋକ, ତମେ କାହିଁ କରିବ, ମୁଁ ବୁଝି ଦଉଛି କଥା। ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଥିପାଇଁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ଯିଏ ବି ଦେଇ ମାନେ ଅପଲୋଡ କରିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ବି ମାରି ଦେଇଛି ଆଉ ୟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବି ଦେଇ ଦେଇଛି। ହଁ ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଡିଲିଟ୍ ମାରି ଦେଇଛି ସବୁଆଡୁ। ହଁ ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି, ସରି ଭାଇ କ୍ଷମା କରୁଛି। ହଉ। ହ୍ୟାଲୋ, ଭାଇ ଏମିତି ଆଉ ଭୁଲ ହବନି ସତ କହୁଛି। ନାଇଁ 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 ହ୍ୟାଲୋ, ଡାଇଲଗଟେ କହୁନ। ମୁଁ ଦୁଃଖ ମାନେ କଣ କହିବି ଆଉ, ଡରେଇ ଦେଲାଣି ପୁରା। ଆରେ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଡରିଗଲା କି? ପ୍ରାଙ୍କ୍ ଚାଲିଛି କି? ହଁ, ତମକୁ ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଲେଣି ଭାଇ ଟିକେ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କରିବା ପ୍ରାଙ୍କ୍ କରିବା ପ୍ରାଙ୍କ୍, ତମେ ଟୋଟାଲି ପ୍ରାଙ୍କ୍ କରୁନ। ଟାଇମ୍ ତମର ହବନି। କେମିତି ଲାଗିଲା କହିଲ? ଛାତିରେ ଜଙ୍କ୍ ଖସିଯାଇଥିବ। ମାନେ ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଲାଗିଲା କହିଲ? ହଉ ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ ମାର। ଦୁଷ୍ଟ ମତେ ଏଟା ସବୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉଥରେ ଟିକେ ଆଉଥରେ। ତମେ ବି ନା ଦୁଷ୍ଟ, ମତେ ଏଟା ସବୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଥା କୁହ। ହଉ ଭାଇ ସମସ୍ତେ କଣ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁଟା କଣ କୁହ? ଓଡ଼ିଆ ରୋଷ୍ଟର 2.0M। ଓଡ଼ିଆ ରୋଷ୍ଟର 2.0M କୁ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ଲାଇକ୍ କର ଆଉ ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କର ଅତି ମାତ୍ରାରେ। ଆଉ ଭିଡିଓ ତ ଡିଲିଟ୍ ହେଲା କିଛି ନାହିଁ, ୟା ପରେ ନେକ୍ସଟ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭିଡିଓ ଭାଇ ରଖାଯିବ ଶୁଣ, ସବୁ ରେଡି ଥାଅ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲା। ତମ ବିଶ୍ୱାସ କର ତମ ଫ୍ୟାନ୍ ଏଠି ଗଦା ଗଦା, ମୁଁ ବି ପୁରା ବିଗ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ତମର। ଆରେ ମତେ ଯେମିତି ଡରେଇ ଦେଲ ମୁଁ ସତରେ ଡରିଗଲି। ସକାଳେ ଶୁଣ, ସକାଳେ ମାନେ ନ ସକାଳେ କଲ୍ କରିଥିଲି, ମୁଁ ତମ ଭଏସରୁ ଜାଣିଲି ତମେ ପୁରା ଡରିକି ଅଛ। ଆରେ ନା ନା ସକାଳେ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ମୋର ଚାର୍ଜ ବି ନଥିଲା, 3% ଚାର୍ଜ। ହଁ ମୁଁ କଲ୍ କରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର କରିଛନ୍ତି ଡରିକି ଥିବେ ଭାଇ, ମାରିଦବା ଭଲ କି ଆଉ। ଆଜି ଡରେଇଦବା ଭଲ କି ଆଉ। ସତରେ ମୁଁ ଡରିଗଲି।